Unog labaw sa akong pagtahod ug pagyukbo sa dihitukan kay bulungan. Bugtong og buhi nga Dios mga Dios mo nabuhat sa yuta sa langit sa tanang butang. Makita og di makita lakip natong tagsa-tagsa kay lumang kinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios mga Dios mo kusong pinakalabing gamhanan sa tanan. Og palakpakan usab nato ang bugtong og buhi nga Dios sa iyang mga balaang manulunda mga kaigsunan nga maoy gisugo sa bugtong og buhi nga Dios nga bantayan tas tibuok semana hangtod karong mga orasa nga naata diri nagkatipok sa balay alampuanan diri sa Balyanga. O palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. O palakpakan nato usab ang bugtong og buhi nga Dios nga nagpadala siya mga sinugo. Walay lain nga tumahal o pinalanggang Father lahi o pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong na sugo walay lain na tumahal o pinalanggang Pastor lahi. Palakpakan nato mga kaigsunan. O palakpakan nato atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon mga kaigsunan nga nakaabot ta diri sa balay alampuanan sa bugtong buhi nga Dios nga walay kakulian sa atong tagsa-tagsa kadalan. Nabay mga visitors dire. Sister Virginia Bilya Ganto. Palakpakan nato mga kaigsunan. Welcome nay sa gingharian sa bugtong buhi. First time nimo dire nay? Duha na tanay. Duha na tang first time diri man. First time diri kaanhi. Taga-asa ka nay? Nangutana biya pugog address mo ra pud bag taga diri ko. Nangutana layo na sa diri. Layo. Tanawa si nanay ha. Layo siya nagagikan pero niani lang gyud siya kay gusto niya makadungog og pulong sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, bago kumato sa unahan mga kaigsunan akong giampo nga sa bugtong buhi nga Dios nga kamo diha sa iyong tagsa-tagsa kalingkuranan, pag-ampo mo sa inyong unahuna. Kay kani mga pulong pagabuhian ako karon dili ni ako kundi pulong ni nga gikan sa balaang kasulatan sa bugtong buhi nga Dios nga magpasabot sa matag usa sa atoa walay lain kundi ang balaang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. So atong topic mga kaigsunan, kung naamoy ko pag take note mo pero kung gusto mo maminaw, aminawa lang nyo kanindot kining topic na itong gihatag sa bugtong buhi nga Dios. Atong topic karon, be strong and courageous. O sabi ni siya, magmaligon ka ug magmaisugon. Kaning pagka maisugon makaigsunan, dili ni makig-away ka sa imong silingan ha. Dili ni makig-away ka sa Facebook ha. Lahi ni nga pagka maisugon makaigsunan, maisugon ka nga mo atubang sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Mo ni punto diri palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So atong power verse mga kaigsunan, babasa nato na sa Joshua verse 1. Joshua chapter 1 verse 1 to 16. So kung maghisgutan ni Josue mga kaigsunan, buot punto dire si Josue usa ka leader. Tama? Ang usa ka leader dili sa dali nga trabaho. Kinahanglan siya nga dapat ligon ka ug dapat maisugon ka. So kani nga sermon mga kaigsunan, mag-share ni sa ato og mga biblical advice kung sa nga pamaagi nga magmaligon ta ug magmaisugon. So kabalo naman mo unsay nahitabo sa tong nasod karon tama. Dili man pwede nga adi lang ta manghilabot ana sister kay lahi man ta naman ta sa Pangginoo kana dili pwede nga dili ka manghilabot kay nagpuyo ka sa nasod sa Pilipinas. Ang punto diri mga kaigsunan, dili pwede nga dili lang nimo pansinon unsay nahitabo sa atong nasod karon. Di ba? Kasi nakita sa inyo sa balita nga ang atong mahal pinalangga nga presidente, former president Rodrigo Roa Duterte kay giadto na sa ICC. Kasi nakita kamo. Kita mo. Di ba? Kana bitawng sa panahon sa iyang panahon mga kaigsunan, daghan man ang nahitabong mga patayan pero nilinaw baya ang Pilipinas. Aminon man nato dili sa tong kaugalingon. So kung si Duterte makaigsunan, wala siya'y maligon o kaisog nga kasing-kasing may nato ka ang Pilipinas. So bilang leader ka dapat maligon ka ug naa kay kaisog. Pero kaisog nga dunay pagmahal. Kung kamo mga kaigsunan pinangga ninyo yung anak, disiplinahon niyo tama dili. Disiplinahon ninyo. So hitabo karon sa atong nasod mga kaigsunan, di man ta pwedeng ma-blind ani kay social media man. Makita man gyud nato unsay nahitabo ug dili po ta pwedeng di manghilabot ani kay gapuyo man ta sa Pilipinas. Kumusulti ka bahala na kung maggagubot, di gubot kung dili di ka pwede mo isulti ana. Kung wala kay pakialam sa Pilipinas, mabalhin na lang kag balay. Adto na lang ka sa ubang nasod. Ang kinahanglan nato karon mga kaigsuunan. Akong topic last Saturday about sa pagampo nga mahimo kang tigpataliwala. Buot punto, iampo nimo ang nasod. Iampo nimo mga kaigsunan kinsa ang mga naa sa posisyon karon. Kay naara gyud sa bugtong ug buhi nga Dios ang kagahom mga kaigsunan sa paghikap sa kasing-kasing gunahuna sa tao dali ra kay na niya lisuon.
So nga atong mabuhat mga kaigsunan, dili ta makig-away. Atong mabuhat ang kadaugan naa sa pagluhod sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. Kaning topic nako dili lang ni para sa mga leader, dili lang ni para sa mga pastor ug elder, kundi para nato ning tanan. Kay kaning 144,000 nga gisulti sa Revelation 14. Usa ka leader ana. Ha? Ikaw ang leader mga kaigsunan sa pagkuha sa dakong panon. So kaning nga mensahe para ni natong tanan. Dili lang ni para kang Josue, dili lang ni para sa mga leader. Ha? So nay usa ka tawo mga kaigsunan nga nanghinambog siya. Nga iyang naputol ang ikog sa maong leon. Katong leon nga mukha og tawo. Giputla niya og ikog ang leon gamit lang ang iyang kutsilyo. Nay nangutana po niya siya nga nganong wala man nimo giulo. Nitubag pod ning mao nga tawo an siya nga naa na may nakabuhat una ana. Subot punto, giputlan niya ikog ang leon, patay ng daan. Ha? So, sometimes mga kaigsunan, dali ra kayo magpakaisog-isog. Dali ra kayo magpretend nga isog ka. Ha? Pero kaning ka, para kay Joshua mga kaigsunan, dili lang ni isog-isog sa iya ha. Dili lang ni ligon-ligon. Ang kinahanglan ni Josue mga kaigsunan para ilid ang Israel, tinud-anay nga kaisog. Ha? Ug wala lang pod nagdirect ang bugtong ubuhi nga Dios kay Joshua na mahimo kang malig-on ug maisugon kundi gitudluan pa niya si Joshua sa unsa nga pamaagi nga maakuha nimo ang pagkamalig-on ug pagkamaisugon. Ha? Mao nay gusto sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan sa matag usa sa ato karon nga nagpuyo ta sa atong society. Kani nga mensahe mao ni kinahanglanon nato sa umaabutay nga kagubot mga kaigsunan. Sultihan ta mo. Timan-in ninyo na mensahe mga kaigsunan kay mao ni kinahanglanon nato ang pagkamalig-on o pagkamaisugon. Nagtuo mga kaigsunan kung mamatay si Duterte, dili magubot ang Pilipinas. Ha? Na ay mga diehard mga kaigsunan. Na ay mga diehard na mga supporter. Ha? So kani mga kaigsunan, ang gisulti sa atuas bugto uboy nga Dios, be strong and courageous. Magmalig-on mo ug magmaisugon. So, kailangan nato ni karon mga kaigsunan. Sometimes, mga kaigsunan, it's hard to be strong and courageous. Nga naman, dali ra magpretend nga isog ka. Kung dili isog si Duterte, mga kaigsunan, si sulti niya, ayaw ninyo basula ang mga pulis o mga sundalo. Ako una ko tanan, maunay sakto nga kaisog. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ang bugtong buhi nga Diyos, mga kaigsunan, sa panahon nga ninaog sa diri mga kaigsunan, sa pinakaubos nga kahimtang. Ha? Nagkatawang tao sa pinakaubos ng kahimtang mga kaigsunan. Sala nimo, sala nako, sala natong tanan. Pero kuha na tanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo nay tinuod nga kaiso mga kaigsunan. Gisakripisyo niya ang kinabuhi para natong tanan, para makaangkon tag kagawasan ug kaluwasan sa atong mga sala. Palakpakan natong bugtong ubuhi nga Dios. So unsa man ning kaisog mga kaigsunan? Unsa man nato pagpangita ang kaisog? Unsa man nato pagpamuyo sa kalibutan nga dunay tay kaisog? So, ang meaning sa kaisog, mga kaigsunan, gikan sa Webster Dictionary, ang gisulti niya dire, nga kanidong kaisog, mag-atubang ka sa mga kapiligruhan o kalisdanan, nga dunay kalig-on o kaisog. O nagagikan po ning kaisog sa French word nga cower, nga pasabot kasing-kasing. Ha? Nga imong karakter daw, mga kaigsunan, o imong emotion, magagikan sa kasing-kasing. Ha? O sa isulti sa Lucas 6:45, Dalego ng bugtong buhi nga Diyos. Lucas 6:45. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Gikan sa kadagayaan sa kasing-kasing ang ba musulti. So, kini nagpasabot kung unsay imong sinultihan, unsay gibuhat nimo, nagpadayag sa imong tinuod nga pagkatawo. Kung unsay naa sa imong kasing-kasing, kung dautan imong pinulungan, pasabot ang espiritu nga naa sa imo dautan. Kung maayo kag pinulungan, pasabot ang espiritu na sa imuha, maayo. Mo na espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios. So there is no better passage in scripture mga kaigsunan nga naghisgot siya og kaisog. Walay nay mulabaw nga bersikulo nga naghisgot og kaisog sama sa gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios kay Josue. Kasi kaila ka Josue dire. Si Josue mga kaigsunan ang nagpadayon sa trabaho ni Moses. Ha? Si Josue mga kaigsunan, siya ang ni Salo. Siya ang successor ni Moses. So, ang leader sa Israel, mga kaigsunan, walay lain kundi si Moses. Di ba? Kabalo man gyud ta si Moses, nga gikuha ang mga Israelites gikan sa Ehipto,
padulong sa yutang saad, pero wala nakasulod sa yutang saad si Moses. So si Moses makaigsunan, nahimo siyang leader sa Israel for 40 years. Ha? And now, Joshua was to take over. Si Joshua na ang musunod. Nga naman, namatay man si Moses. Nga nung dili man si Aaron. Nga ang kauban ni Moses, si Aaron man unta. Katong panahon nga nagpakita og milagro ang bugtong buhi ni Diyos sa Ehipto, ang kauban niya ato si Aaron. Si Aaron pamanggani, nagtambog sa tungkod ni Moses. Nga nung dili man si Aaron man kaigsunan. Tungod una, ang gipili sa bugtong ubuhi ni Diyos, walay lain kundi si Joshua. Nga nung dili si Aaron. Nga nung dili si Aaron makaigsunan, kaysa panahon nga si Moses ug si Aaron, giingnan sila sa bugtong ubuhi nga Diyos, nga istoryaha lang ang bato di ato sa Mereba para mag-produce og tubig, para na mainom ang mga Israelites. Ang gibuhat ni Moses ug ni Aaron, gidukdok nila ang bato. Gibunala nila, dili lang kasa, kundi ikaduha. So ang instruction sa bugtong ubuhi is, istoryaha lang ang bato. Pero ang gibuhat ni Moses ug ni Aaron, gidukdok ang bato. Siguro hunahuna ni Moses ug ni Aaron sa Exodus 15, verse 5 to 7, gidukdok nilang bato dito para mo produce og tubig, para magkatubig sila. Pero ang instruction sa bugtong ubuhi is diri sa Numeros 20 verse 10 to 11, istoryaha lang ang bato. Ang gibuhat sa duha gidukdok tungod tingali sa kasapot po nila sa mga Israelites. Ha? So, nagpunto lang diri makaigsunan nga gi-consider sila na lack of faith. Wala sila naminaw sa gingon sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala sila sakto nga pagsalig sa gahom sa bugtong ubuhi nga Dios. Napakya sila sa pagsalig sa abilidad sa bugtong ubuhi nga Dios nga kayang mo provide sa bugtong ubuhi nga Dios sa tubig. Kaya mo provide sa Ginoo og tubig, pinaagi lang sa pag-istorya sa bato, pero ang gibuhat nila gidukdok nila. So ang pasabot diri, dili ang kabubuton sa Ginoo ang natuman kundi ilang kabubuton. Dili man tumoy mando sa bugtong ubuhi, ang mando niya istoryaha lang. Pero ang gibuhat sa duha ni Moses ug ni Aaron, gidukdok ang bato. So ngano si Joshua may gipili sa bugtong buhi nga Dios? Si Joshua makaigsunan sa panahon nga moadto na sila sa yutang saad. Si Joshua isa siya kauban siya sa 12 ka espiya. Ha? Gipadala ni Moses ingani man gud makaigsunan. Sa panahon nga naa sila atakihon nga lugar makaigsunan magpadala sa espiya. Tan-awon sa unsay naa aning lugar para maandaman kung unsay dapat nilang buhaton. So kaning 12 ka espiya makaigsunan, apil na si Joshua o si Caleb, gipadala sila sa yutang saad. So nakita nila Joshua makaigsunan, nindot kayo ang land of promise. Ha? Nga naman, flowing with milk and honey. Nindot kayo. So nakita nila makaigsunan. So ang pulo ka espiya, nakita po nila ang problema. Naunahan sila, natabunan ang ilahang kahadlok. Natabunan sila sa kahadlok. Niuli sila makaigsunan, silang 12, ang pulo, gipa-discourage ang mga Israelites. Nga naman, sila nga, nindot ba to, pero ang problema lang, mga higante atong kalaban. So, gimaliit nila ang gahom sa bugtong ubuhi ni Diyos. Pero si Joshua o si Caleb makaigsunan, sila ang nakasulod sa yutang saad tungod sa ilang pagsalig sa bugtong ubuhi ni Diyos. Samot na si Joshua. Nga na si Joshua, makangker nila ang maong yutang saad. Nga naman, kaya nakita niya ang gahom nga gipakita sa bugtong ubuhi niya sa panahon sa Ehipto. So wala gaduha-duha si Joshua. That's why makaigsunan si Joshua ang gipili sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang tan-awon sa Ginoo imong pagtug, imong kasing-kasing. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So imagine makaigsunan si Joshua ang musunod ni Moses. Imagine si Moses kaya nang istoryahon ang bugtong ubuhi nga Dios dito sa burning bush. Remember? Naistorya niya ang bugtong ubuhi nga Dios. Na-pressure si Joshua makaigsunan. Ha? Unya gi-imagine pun makaigsunan, imagine nimo. Dili lang kana mo giproblemahan ni Joshua. Ang giproblemahan po ni Joshua nga mahimo siyang leader sa usa ka nasod nga mga bagulbulan. Hilig magmurmur. Mga bagulbulan, kabalo ba mo pila ka millions ang gikuha ni Moses gikan sa Ehipto? Pila ka millions nga mga tao? 2 to 3 million. May maglisod na magana taghandol aning 500 ka tao. Samot na to kay Moses, di mo mabasol si Moses, nagasakit na yang ulo, mga gahig liog. Mao'y term ni Moses, mga gahig liog. Kay tungod daghan kay ang tao mga kaigsunan. Sa panahon nga gikuha niya ang mga tao, gisugo siya sa bugtong musgikan sa Ehipto, padulong sa yutang saad. Pero tungod kay pagikan nila diadto mga kaigsunan, nagpaabot sila kay Moses, kay si Moses ni atos bukid, nagkigstorya sa bugtong buhin Diyos. Pagbalik ni Moses, nagsimba naman sila katong golden calf ang gihimo ni Aaron. So natunga na tong tawo.
So nagkagamay na lang. Pero daghan gyapon na. Daghan gyapon na 1,000,000. Ha? So imagine mga kaigsunan, ginahuna na ni Joshua mga kaigsunan. Ha? Mo bitaw unsaon ka ni pag-manage ni Joshua mga kaigsunan? Unsa ang dapat niyang buhaton para ma-fulfill ang gisugo sa iyas bugtong buhing Dios? At this point makasulti ka. Unsa man ni kalit-kalit lang ba ni nga gikuha si Joshua nga mahimong leader sa Israel? Ha? Mga kaigsunan, sultihan ta mo. Pag mo-appoint og leader ang bugtong ubuhi nga Dios, dili lang na basta-basta. Pasabot ana, mao na nay best niya, mao nay pinaka-the best sa bugtong ubuhi nga Dios. Dili nang o sikara na lang kay wala may lain. Dili ing ana ang bugtong ubuhi nga Dios mo-appoint siya og leader. Dili nga na ang bugtong ubuhi nga gipili na lang kanya diri kay wala nay lain. Ha? Si Joshua makaigsunan, gitrain na sa bugtong ubuhi nga Dios. Unang na-introduce ang pangalan ni Joshua sa Exodus 17 verse 8. Mao ni nga panahon mga kaigsunan nga gipili sa ni Moses nga i-lead ang Israelites para kalabanon ang mga Amalekites. Ha? So ang bugtong ubuhi nga Dios ang mamili mga kaigsunan, ayaw pagreklamo. Nga naman, wala ka nga Ginoo, ba't di man nagbatasan, hining ka man na. Nga naman, wala di kabalo ang Ginoo na. Ha? Wala kabalo ang bugtong ubuhi nga Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Wala sa kabalo sa imuhang kaluyahon o kakusganon nimo. Kabalo ang bugtong ubuhi nga Dios. Sometimes manggod nanay, usahay ang bugtong ubuhi nga Dios atong ibutang sa box. Usay punto nako, abi nimo gili kayang buhaton sa bugtong ubuhi nga Dios. Gibutang nato sa box ang Ginoo. Kayang buhaton sa bugtong, mismo itong gikantan Sister Glenn kanina, wala imposible. Ang buta na kita, ang bakol na kalakaw, ang patay gibanaw niya, palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So kani si Joshua makaigsunan, gitrain na siya sa bugtong buhi nga Dios. Daghan ang wala nakabantay ani. Pareha ni Moses makaigsunan, 40 years siyang nakig-uban sa iyang mga tupa sa iyang ugangan nga si Jethro. Gitrain na siya sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay tungod daghan siya kaalam sa Ehipto, kailangan tanggalon to sa bugtong ubuhi nga Dios. Para si Moses totally dependent siya sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo nagiadto sa datos lugar makaigsunan nga ang kaubanan niya puro mga karnero. Mo nang yana si Moses, Ginoo dili ko worth it kay bulol ko. Nga di sa kapulong istorya. Sometimes maabot tayo sa nga punto makaigsunan. Motong si Moses gidala di adto para tanan niyang nahibalaan sa Ehipto matanggal to tanan. Para sa iyang misyon nga gihatag sa bugtong buhi nga Dios, wala siya lain sa ligan kundi di adto lang sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. And imagine makaigsunan, katong ni saka sa bukid si Moses para kwaon ang mga kasuguan, mga kaigsunan, ang balaod, ang commandment, mga kaigsunan, ang kauban niya, walay lain kundi si Joshua. Mabasa nato na sa Exodus 24 verse 12 to 13. Siya ang kauban, pero wala sa niuban ni Moses, alalay lang siya. Balaan matong dapit nga gitumba ni Moses, wala sa diadto, na lang siya sa layo. Pero siya ang gipili, mga kaigsunan. Ha? Ang bugtong ubuhi nga Diyos, mamili, mga kaigsunan, ay yung nga, wala nagilain, nakita ang Ginoo, siya na lang yun. Subutan ni mong Ginoo, ikaw nalay pa Ginoo. Hunahunaan makaigsunan. Hunahunaan ninyo. Dili porket nindot siyag pinulungan makaigsunan, nakailan na kasayang tinuod nga batasan. Mabitaw ang giingon nga daghan ang nagtakuban, daghan ang tigpakaron ingnon. So ang bugtong ubuhi nga Diyos ray nakabalo sa atong ginahuna o sa atong kasing-kasing. So ang bugtong ubuhi nga Diyos, pag mupili sa Juan 15:16, dili kita ang nagpili sa bugtong ubuhi nga Dios, kundi siya ang nagpili nganong naa ka diri karon sulod sa gingharian. Palakpakan natong bugtong ubuhi nga Dios. So sa panahon mga kaigsunan, nga gipili sa bugtong ubuhi nga Dios si Josue. Ha? Kay tungod ang bugtong ubuhi nga Dios gapili niya, ang Ginoo po'y muhatag sa mga kaigsunan unsay panginahanglanon niya para mudaog sa mga laban ngayang atubangon. Nahibalaan nato mga kaigsunan, pagsulti pa lang sa bugtong ubuhi nga Dios, magmalig-on kag magmaisugon, pasabot na ay kahadlok si Josue. 3 times makaigsunan, gisultihan sa bugtong ug buhi nga Dios si Josue. Be strong and courageous. 3 times makaigsunan, pasabot dunay kahadlok si Josue. Dunay pagduwa-duwa si Josue. Ha? Unsay unang promise sa bugtong ug buhi nga Dios kay Josue? As I was with Moses, so I will be with you. Unsa akong pag-uban kay Moses, ingana po akong pag-uban sa imuha, dili ti ka pasagdan ni biyaan man. Munay unang saad niya kang Josue. Ikaduhang saad niya. Pero, naay kondisyon,
Be careful to obey all the law. Pagbantay nga masunod nimo ang tanang kasuguan. Hunahuna ang magkaigsunan. Ang kasuguan, ang law of Moses, daghan kaayo na. Apil na diha ang ceremonial law, moral law. Kanang moral law, mo ng 10 Commandments. Apil na diha, civil law. So daghan kaayo kasuguan na sundon si Josue. So kita gani karon sa atong gibasihan, pulo ka sugo. Di ba? Apil na diha ang pinaka-importante nga sugo, ang pinaka-heart sa commandments morning adlay papahulay. Ha? So ikatulo makaigsunan, nakita sa bugtong ubuhi nga Dios ang kabalaka ni Josue. Kay niingon ang bugtong ubuhi nga Dios, wala ba ti ka sugua? Magmaligon ka o magmaisugon. Ha? Grabe no, sa ato ang panahon karon makaigsunan dili ta direct nga mo istorya ang bugtong ubuhi nga Dios sa ato Pero mismo ang bugtong ubuhi nga Dios sa panahon ni Josue, nagkigistorya ang bugtong ubuhi nga Dios saya pero gaduha-duha gyapon si Josue. Ha? Kung i-base lang nimo mga kaigsunan ang tubag sa bugtong ubuhi nga Dios kay Josue, mahibalaan nimo nga murag ni balibad ni si Josue. Nga nahadlok si Josue, ana na siya. Wala ba ti kasugua? So pasabot na sila interaction na sila tinubagay. Wala naman nagisulat sa balang kasulatan. Pero magbase ka sa gitubag sa bugtong ubuhi nga Dios, di balibad ni si Josue. Wala ba ti kasugua? Magmaligon kag magmaisugon. Do not be afraid. Ayaw ka hadlok. Ha? Ayaw ka discourage. Kay ako magauban kanimo. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. So para sa ato makaigsunan, there is every reason para magmaisugon ta. No matter makaigsunan kung unsa ka ngit-ngit imong sitwasyon sa kinabuhi karon. Naay rason nga magmaisugon ka makaigsunan. So sa unsa man nga pamaagi nga magkinahanglan ko aning kaisog nagikan sa bugtong ubuhi nga Dios. That's why mao ni gipadala nga mensahe sa bugtong ubuhi nga Dios karon makaigsunan kay mao ni atong kinahanglanon karong kapanahunan. Karong panahon makaigsunan moabot ning gubot makaigsunan. Nga mag-away na ang mga tao makaigsunan nasod batok nasod. Magpinatyanay ang mga tao tungod kay mutaas ang mga presyo sa mga palitunon. Ha? Di man ina ninyo, mutaas ang presyo sa palitunon makaigsunan, magpinatyanay ang mga tao, nasulat na sa Revelation makaigsunan. Maunay bit-bit sa pula nga kabayo. So kung unsa man imuha mga pagduduha makaigsunan, tanawa ang gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios sa imong kinabuhi. Nagi mga panahon makaigsunan makasulti ka, napabaka ang ginuos kong kinabuhi, daghan na kong mga pagsulay ani. Always remember makaigsunan. Daghan na mga bagyo ang niagi sa atong kinabuhi. Daghan niagi na tag-pandemic makaigsunan. Pero until now makaigsunan, buhi gihapon ka. Until now makaigsunan, naginhawa gihapon ka. Tungod na sa dakong grasya o gugmas bugtong o buhi nga Diyos nimo. So si Joshua makaigsunan ay pagduha-duha kita pod. Ha? At that time makaigsunan kaning ubos ninyo nga igsuon, gidihugan ko datos magsaysay, doon na po ko'y pagduha-duha. Sulti ko, kaya ba diyog kahan ako ni bugtong buhi nga Diyos? Kaya ba ko ni? Ha? Pero every time di ay mo basa kag pulong sa bugtong ubuhi nga Diyos, dito ka magmalikon. Mahimo kang makusganon, makaigsunan. Sa panahon nga ma-discourage ka, sa panahon nga maluya ka, pagbasa og bala ang kasulatan kay mao nay maghatag nimo kalig-on makaigsunan. Kitang tanan makaigsunan sa katapusang mga adlaw kinahanglanon nato ang mga pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao bitaw ingon ni Pastor Lahi mag-memory verse mo kay pag-abot sa panahon wala nay bala ang kasulatan. Ha? Unsa may pambato nimo ni Satanas ug wala kay memory verse? Mailad pa man gani itong magbasa? How much more gatong wala nagbasa? Ha? Gigamitan man gani bersikulo ni Satanas ang bugtong ubuhi nga Dios kita pa ka nga tawo ra. Ha? Munang importante makaigsunan. So remember makaigsunan nga ang bugtong ubuhi nga Dios atong gilagaran mahigugmaon siya. Kung unsa iyang gisaad kang Josue makaigsunan, applicable na siya sa atoa karon. Ha? Ang sulti niya, be strong and courageous. So kinahanglan nga mahimo tang magmaisugon ta makaigsunan, magmaligon ta makaigsunan. Wala ko kabalo kung unsa inyong mga challenging or discouraging na mga situation nga naa ka karon. Ha? Pero but whatever it is makaigsunan, ang mensahe sa bugtong ug buhi nga gikan sa balaang kasulatan applicable ni sa imuha. He is telling you to be strong and courageous. Ha? Gimanduan kaniya nga magmaligon ka o magmaisugon. So ang ato ang teksto karong buntaga makaigsunan nasa Book of Joshua chapter 1.
So ang people of Israel, ang mga Israelites mga kaigsunan, nagatubang sila sa ilang dako nga laban karon. Nga naman, they are actually preparing for the battle of Canaan. Unsa may naaning Canaan? Ang naa sa Canaan mo ang yutang saad. Kabalo mo say tawag sa Mindanao? Land of Promise. Land of Promise ang Mindanao, mga kaigsunan. So, kani sila Huswe, mga kaigsunan. Sa panahon na nawala si Moses, mga kaigsunan, nagsaad ang bugtong og buhi nga Diyos kay Moses, nga ihatag niya ang yutang saad. Imbes ang dagan, pila raon ta atong dagan, mga sa 40 days raon ta to, nahimong 40 ka tuig. Ganuman, ang mga tao, bagulbulan. Bagulbulan, mga supakiro. Nganong kinahanglan mga kaigsunan mo nang giparimain sa bugtong ubuyas gimanduan sa Ginoo si Josue nga dapat magmaligon kag magmaisugon kay tungod bago sila muadto sa yutang saad daghan pa silang pildiho ng mga hari. Niagi pa sila sa Jericho in which nalumpag ang Jericho sulod sa 7 ka adlaw. Dili pwede mga kaigsunan mao di ay nisulti ang bugtong uboy ni Dios kay tungod dili basta-basta ang buhaton ni Josue. Kailangan niya og malig-on, og maisugon nga pagtuog espiritu. Kay dili basa-basa ilang sudlan makaigsunan. Kung unsa ang gisaad sa bugtong uboy nga 40 years ago kay Moses, matuman na ni karon kay Joshua. So ang bugtong uboy nga Dios, wala sa gahatag og encouragement nga, oy, pagkuan mo pag malig-on mo o pagka maisugon mo, wala sa naghatag og encouragement. It is actually a command. Sugo ang gihatag sa bugtong uboy nga Dios, dili encouragement. Ang sugo sa bugtong uboy nga Diyos, He said, be strong and courageous. Sugo ang iyang gihatag. Tungod kay dili basta-basta ilahang atubangon na mga kalaban. Dili basta-basta makaigsunan. Kung ang kuno nila ang yutang saad makaigsunan, then they should be the man and woman of courage. Dapat sila ang babae, mga lalaki sa kaisog. Kabalo mo, na yung mga examples sa balaang kasulatan sa mga lalaki ug babae makaigsunan nga dunay kaisog. Una, si Daniel. Asa man si Daniel makaigsunan dunay idik ang hari. Na ay decree ang hari nga bawal kang muluhod bisag kinsa imong Dios, bawal muluhod. Na ay decree nga bawal muluhod bisag kinsa, bawal paludhon. Pero ang gibuhat ni Daniel makaigsunan, giabrihan pa niya tanan bintana, pultahan. Gipakita gyud niya nga niluhod Dios bugtong buhi nga Dios. So katong mga siloso, katong mga silosa kay gidaot mag-ayo si Daniel, si Daniel pinangga gyud siya sa hari. Mo bitaw sa panahon makaigsunan nga nibarog siya sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan mo ni hinungdan nga gipadala siya sa yungib sa mga leon. Pero ang bugtong ubuhi nga Dios gi-honor sa bugtong ubuhi nga Dios ang kaisog ni Daniel by saving him and destroying his enemies. Gapasting ang mga leon atong panahon na. Tungod gaampo is Daniel makaigsunan. Bisag ang hari makaigsunan nga nagsugo makaigsunan. Wala. Pinangga si Daniel sa hari pero wala siya mabuhat kay decree man niya. Once man good, ang rule sa kingdom makaigsunan, ang rule sa kingdom, kung unsay mabuhian sa hari, di na niya pwede bawion. Mao ginay rule sa kingdom. Remember makaigsunan kadto si Herodes? Niingon siya sa iyang anak ni Herodias, kay birthday man to. Unsa imong gusto bisag katunga sa kong gingharian ihatag nako nimo. Motong gipangayo sa anak ni Herodias, ulo ni Juan Bautista. Pero tungod kay dekreto sa hari, di na pwede bawion. Maunay balaod sa kingdom mga kaigsunan. Sugi ato siya sa yungib sa mga leon, pero tungod sa iyang pagkamatinudanon sa bugtong buhi nga Dios, giluwa siya sa bugtong buhi nga Dios. Sadrak, Misak, and Abednego. Ni-refuse sila nga muluhod sa ribulto, golden image nga gibuhat. Golden image nga gibuhat sa hari mga kaigsunan. Kaila sila sa bugtong ubuhi usaray Dios. Wala na sila nagpadala. Bisa paghihadlok sila mga kaigsunan nga ilabay sila sa hudnos kalayo. Wala nagpadala si Sadrak, Misak, Abednego mga kaigsunan. So nahitabo mga kaigsunan, pinangga po sila sa hari, King Nebuchadnezzar. Nganuman, ana pas King Nebuchadnezzar, Sadrak, Misak, Abednego, tagaan mo na kong chance. Ipatugtog na ko tanan klase sa music. Luhod mo ba? Hindi magyud mo luhod ang tulo. Di magyud mo luhod. Usara man gyud nga Dios silang gilagaran. So ang gibuhat, walay choice si King Nebuchadnezzar. Gipatambog sila sa hudnos kalayo.
that heated 7 times more. Gipainit 7 ka pilo. Gipainit. Ang nagpainit mo'y unang namatay. Ha? So gipakita sa bugtong ubuhi ang Diyos, gitagaag reward ang ilang kaisog mga kaisunan. Giluwas sila. Bisan ang hari mga kaisunan na kumbinsi siya nga walay laing labaw nga Diyos sama sa Diyos ni Sadrak, Misak ug Abednego. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Diyos. So sa may lesson nimo makuha ana mga kaisunan sa ilang pagbarog. Ang lesson na makuha nimo, barog sa kang daan bago ka barugan sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pasabot, pasagdaan ka sa bugtong ubuhi nga Diyos kung unsay desisyon nga buhaton nimo. Sa time ang kaigsunan na mahimong issue na ning international Sunday law, ang gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos, mubarog sa kaniya. Kay dili hilabtan sa bugtong ubuhi nga Diyos imong pagtuo. Mabitaw ang Ginoo dili siya ang Diyos sa nga pugson kaniya. Gihatag siya freedom sa imuha. Dadto pa lang sa tanaman sa Eden mga kaigsunan, gihatagan niya freedom si Adan ug si Eva, wala niya pugsa. Dili manipulator ang atong Diyos nga gialagaran. Kabalo mo kinsay manipulator, walay lain kundi si Satanas. Pugson kaniya, paluduhon kaniya sa mapintas na mananap. Munang in the last days, ang mahimong isyo dire, Sabado o Domingo. Munang kung unsa ang gibuhat sa panahon ni King Nebuchadnezzar, mao po na hitabo sa tuwa karon. Maghatag og decree, kung dili ka muluhod, patyon ka. Pero usa lang ang gustong ipaabot sa tuwas bugtong buhi nga Diyos. Barog sa kanyang daan ay ha kanya barugan. Sa panahon na ni barog si Daniel makaigsunan, gibarugan siya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Sa panahon ni barog si Sadrak, Misak, Abednego, ni barog ang bugtong ubuhi nga Diyos para nila. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Diyos. And even Moses makaigsunan, bravely proclaim God's message to Pharaoh. Sa sulti niya, let my people go. Buyan, i-free na ang katawan sa Israel. O gi-confirm sa bugtong ubuhi ni Diyos ang mensahe ni Moses, nagpadalag 10 ka hampak. Bisag si Queen Esther makaigsunan. Si Queen Esther makaigsunan sa panahon dito sa mga hari, once gani nga dili ka ipatawag sa hari, di ka pwedeng moatubang sa hari. Bisag queen na ni siya ha. Pero para sa iyang katawhan makaigsunan, para sa mga Hudyo, ang gibuhat ni Queen Esther, ang nakalisod lang ani, sa panahon ni Queen Esther, hilom ang bugtong ubuhi nga Diyos. Wala kay mabasa sa bersikulos, bala ang kasulatan kay Queen Esther, nakikistorya sa iyang Ginoo. Wala. Pero ang gibuhat ni Queen Esther, nag-fasting siya o nag-ampo siya. Ayha siya ni atubang sa hari. Kay kung ordinary lang nga tao, mga kaigsunan, nga dili mag-ampo o wala nag-fasting, mga kaigsunan, wala gigiyahan sa bugtong ubuhi, gipatay na si Queen Esther, sa nga mao nga hari kay bawal na makaigsunan. Kung dili gani kay patawag sa hari, di ka pwede mo atubang. Kay patyon ka sa hari. So gi-honor sa bugtong ubuhi nga Diyos ang kaisog ni Esther, ni Queen Esther. Sa unsang nga pamaagi, gihikap niya ang kasing-kasing sa hari. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. So makasulti ta mga kaigsunan, nga kani sila, mga ordinary raman ni mga tao. Yes, mga ordinary ra. Pero gitawag po sila, mga lalaki o mga babae nga dunay kaisog og pagtuo. Ang kaning pagkamalig-on makaigsunan o pagkamaisugon, dili ni siya automatic na mugawas nimo. Even Peter, gidinay niya ang bugtong ubuhi nga Diyos. Nahadlok si Pedro, gidinay niya. Kay dili ni siya automatic na mugawas nimo. Gusto na ko mag-isog ron. Kisay isog diya, kasumbago na ko. Dili na makaigsunan. Even Peter, gidinay niya ang bugtong mistungod kay naa sa iyang pagkatawhanon. Bisag ikaw gani, kabalo ko nga naa kay kadlok. Bisag yung asawa ni mo nga isog ko, nag-uban sa ko ang bugtong buhi nga Diyos. There are times mga kaigsunan nga naadyo kay kahadlok. Samot na kung imong pamilya, torturon sa imong atubangan. Tanaw na ito imong kaisog. In the last days. Kung sa isulti gani sa ni Apostol Pablo mga kaigsunan, muabot ang mga piligrong panahon. Si Pedro makaigsunan, sa panahon nga naglakaw ang bugtong ubuhi nga Diyos sa dagat makaigsunan, sa tanan 12 ka mga disipulos bugtong ubuhi nga Diyos, si Pedro ra isog. Nganuman, kabalo si Pedro bilang mangingisda siya, dili gyud kalakaw sa dagat. Si Pedro ra isog, siya Ginoo, panhaapod ko diha. Sa panahon nga nagtutok ra si Pedro sa bugtong ubuhi nga Diyos, nakalakaw siya. Pero sa panahon nga lingi-lingi na siya makaigsunan, nahinay siya kalunod. Nganuman, ang gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos, tutok lang kaniya. Unsa man ang mga pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi, hurus-huruson mga pagsulay. Pero ang gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos, tutok lang kaniya.
Once magod nga maglingilingi ka sa tuo ug sa wala na nakatutok sa bugtong buhi ni Dios pasamot, ang uban na nga backslide na. Ngano man, daghan kag makit-an. Bisag kinsa na lang imong himantayon, munay pasabot diha ayaw panghimantay sa uban. Ha? Mga uban nga naay mga problema, wala kalahutay na backslide. Munang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios, tutok lang niya. Kay siya ang kasulbaran sa tanan problema nga imong nagian karon. Lakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So diri nato makita mga kaigsunan nga gi-reveal diri sa Joshua chapter 1 unsay qualification nga mahimo kang usa ka leader sa usa ka nasod. Kay kitang tanan pioneering sa 144,000, ang kaning 144,000 leader ni siya sa great multitude. Kay kaning 144,000 mao ni first fruit. So ang first fruit ang mugather sa dakong panon. So si Josue mga kaigsunan gi-appoint siya sa bugtong ubuhi nga Dios na mahimo siyang leader sa Israel. So tungod kay gi-appoint man siya sa Ginoo, ang bugtong ubuhi nga Dios pud ang maghatag niya kaisog og kalig-on. Di ba? Muna isulti sa Numeros 27 verse 18. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Og si Jehovah miingon kay Moises, dad-a si Josue, ang anak nga lalaki ni Nan. Usa ka tawo nga kaniya ana ang espiritu ug ipandong imong kamot sa ibabaw niya. So, kung tawagon ka sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan para mahimo kang leader, ha? Mahimo man gyud kang leader kay ikaw man apil man kas 144,000. Kailangan nato mga kaigsunan og kalig-on og kaisog. So sa tanan mga leaders, mga pastor ug elder, mga sister, God willing mga kaigsunan nga kaning panahon na makumpleto ang 144,000. Kanang 144,000 sultihan ta mo, mga Sabbath keeper na silang tanan. Sabbath keeper ng 144,000. Mao nang gabantay sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios, apil na diha ang adlong ipapahulay. So kaning dakong panon mo ni gisulti sa Revelation 18:4 nga pangguwa mo diha. Gikan na sa kalaglain na mga relihiyon. Og sila og kamo nga mga Sabbath keeper, kita makaisunan nga mga Sabbath keeper, kita ang 144,000 nga mulid sa dakong panon. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So manay giingon diha makaisunan nga ang pinga nato unsay gipiyal sa tuas bugtong ubuhi nga Dios. Pareha sa mga pastor ug elder dili ilang trabaho. Ha? Dili daghan sila mga karnero nga gibili ng bugtong ubuhi nga Dios. Ang problema ana kung ang isa ka karnero mawala, pangitaon gyud nimo na bilang usa ka leader. Ha? Dili dali mga kaigsunan. Kinahanglan siya kalig-on ug kaisog Pastor Joseph nganuman. Ayaw pasag dii nga imong mga karnero tukbon lang sa mga lobo. Pasabot, bisag si Haring David. Si David makaigsunan, magbalantay siya sa karnero sa iyang amahan. Dili to iyang karnero. Karnero to sa iyang papa. Pero sa panahon nga naay leon ug uso, gipatay niya. Pasabot ani, kung gisaligan kas bugtong ubuhi nga Dios, buhata ang tanan nimong kusog. Pasag diin na ang bugtong ubuhi nga Dios, kang dili nimo mabuhat, ang Ginoo na mo buhat para nimo. Pero buhata imong parte. Bilang ikaw magbalantay sa karnero sa bugtong ubuhi nga Dios, ayaw pasag diin mga kaigsunan ang karnero nga gipiyal sa imo sa Ginoo. Mo ni trabaho sa mga leader mga kaigsunan. Ha? So sa may buhaton na to, stand claiming the promises of God. Una, mubarog ka i-claim nimo ang saad sa bugtong ubuhi nga Dios. Joshua 1 verse 3 to 5. Josue chapter 1 verse 3 to 5. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapas sa inyong tiil kana ihatag ko kaninyo. Sumala sa gipamulong ko kang Moses, gikan sa kamingawan ug niining Libano, bisan ngadto sa dakong suba, ang suba sa Euphrates, ang tanang yuta sa mga Hitihanon, ug ngadto nagayod sa dakong dagat dapit sa pagasalupan sa adlaw, mo'y utlanan ninyo. 5. Walay bisan kinsang tao nga arang makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ingon nga ako naguban kang Moises, mauman magauban ako kanimo, ikaw dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Walagpakan na to ang bugtong. Pagkanindot sa saad sa bugtong ubuhi nga Dios. Di pa ka mulakaw ani Josue? Ha? Hindot kayo gisaan ang bugtong ubuhi nga Dios kay Josue mga kaigsunan. Ha? So isultis bugtong ubuhi nga Dios, ang tanang dapit na pagatumban sa lapalapa sa inyong tiil. Maimuha na, mainyuha na. Muna saad sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Bisan pag si Moses makaigsunan, patay na. Bear in mind nga ang bugtong ubuhi nga Dios is not dead. Buhi atong Diyos nga gialagaran makaisunan. Lakbakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ha?
Ang nagsaad kay Moses, maura nga Dios ang nagsaad kay Josue. So the same sa atua karon. Wala na atong mahal o pinalanggam pastor lahi pero ang espiritu ugahom sa bugtong nasugo naglihok mga kaigsunan. No nakasulti man ko. Napa ba kay ba magpabautismo mga kaigsunan kung wala galihok? Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Ang Ginoo nga atong gilagaran, buhi siya mga kaigsunan. Siya ang Dios sa mga buhi, dili siya ang Dios sa mga patay. Di man ina ninyo. Ha? He is alive. Magmalipay ka. We are serving a living God. Nagserbisyo ta sa buhi nga Dios. Ang iyang saad, ang iyang mga plano, pareho ra mga kaigsunan. Usa iyang gisaad sa sinugdanan, maupod na sa katapusan. Ug iyahan ng tumanon. Kung kita mga kaigsunan, mapakyas na sa atong mga saad, pero ang bugtong ug buhi nga Dios mga kaigsunan, dili ug dili na sa mapakyas. Tumanon ug tumanon na niya mga kaigsunan. Kung nag-istorya siya, nga ubanan kanya hangtod sa kahangturan, saad na sa bugtong ug buhi nga Dios, ang imo lang buhaton, i-claim na nimo nga saad. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, ang Dios ni Moses mao ang Dios ni Joshua. Ha? Nagsaad ang bugtong ug buhi nga Dios mga kaigsunan ug tumano na niya. Unsay sulti sa Salmo 145 verse 13, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. The Lord always keeps His promise. He is gracious in all He does. Mutuman ang bugtong ug buhi nga Dios sa tanan niyang mga saad. Ha? So gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios kang Josue nga magmalig-on kag magmaisugon, he must stand upon the promises of the Lord. Ha? Dapat mubarog siya, i-claim niya ang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Kita mga kaigsunan, kung natay gusto i-accomplish mga kaigsunan, dapat i-claim nato unsay saad sa bugtong buhis. Dili nato lingkuran ang saad sa Ginoo. Sometimes man gud mga kaigsunan, ang saad sa bugtong buhi nga Dios, mura na siya job posting. Kung dili nimo i-claim, nara na diha magpabilin. Tama? Kung dili ka mga playa naara gyud ang posting diha. Hinana po na sa ads bugtong buhis, kung dili nimo i-claim, magpabilin na diha mga kaigsunan, ikaw ray paabuton. Problema sa ato ang mga kaigsunan kay kulang tas pagtuo. Magduha-duha tas pagsalig sa Ginoo. Sa tinuod lang mga kaigsunan, sultihan ta mo. Usa ka pribilehiyo mga kaigsunan nga nakakaplag ta og gingharian. Nga pinaagi siyang sinugo pastor lahi. Ganuman, ang sulti sa Matthew 24:14, isang yaw ang maing balita mahitungod sa gingharian sa tibuok kalibutan ug katapusan sa panahon moabot na. Nganong wala pa man niabot ang katapusan sa panahon tungod kay ang gingharian wala pa nasangyaw. Ha? Kasagarang nagsangyaw puro relihiyon. Ang kulang mga kaigsunan ang gipasangyaw sa bugtong buhis gingharian. Ha? So dapat mga kaigsunan maging komportable ta sa presensya sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsay sulti niya kay Josue mga kaigsunan? Ha? Walay bisan kinsang tawo nga arang makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Amo ni giingon diha mga kaigsunan nga pabor kay si Josue. Ano man? Nag-uban ang bugtong ubuhi nga Dios kaniya. Bisag kinsa mo muharang sa iyang dalan, pildi. Kay gauban man sa iyang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So, unsaon man pag-lead ni Josue makaigsunan ang Israel with confidence? Unsaon man? How can he face the battles that lie ahead? Ha? Sa usang pamaagi, sa isultis bugtomis, the same God. Pareho nga Dios ang gauban kay Moses maupod, ang Dios nga gauban kay Josue makaigsunan. Dili niya biyaan ug dili kanya pasagdan. So sa tanang lakang ni Josue makaigsunan, God was with him. Gauban ang bugto ubuhi nga Dios. Kung unsa man imong nakabuot sa kinabuhi karon makaigsunan, pareha karon sa inyong ubos nga igsuon. Kung unsa man akong nakabuot sa akong kinabuhi karon makaigsunan, kung kabalo mo before nga usara man ko ka magasikaso kay pastor sa kamera, wala ko na kaminsahe sa tubangan. Dili ko kabalo mo mensahe sa tubangan makaigsunan. Nakita ko ninyo, nakitaan man gyud ninyo sa pastor lahi. Naara ko diha sa likod. Sulti basulay mahal mag-live tang duha ko dili ko mahal kay kabalo ko asa ko. Kabalo ko asa ko mo lugar. Maulawan lang si pastor kung naako siyang tapay niya kang ako ba di ko kabalo mo istorya. Ha? Pero kung unsa man ako nakabot karon makaigsunan dili ni tungod nako. Wala na ako na-apply akong kaalam sa ako ang naeskwelahan. Kundi kung unsa man ako nakabot karon, nakaminsahe man ko sa inyong atubangan karon, dili ni tungod nako. Tungod ni sa giya sa balang espiritu sa bugtong ug buhi nga Dios.
Munang kung unsa man inyong nakabuot karon mga kaigsunan, ayaw gyud ninyo suluha ang inyong success. Buot punto dire, kung unsa imong nakabuot karon mga kaigsunan, dapat kabalukang mobalik sa tanan kadungganan ug pagdaig didto sa bugtong buhi nga Dios. Malipay ang bugtong buhi nga Dios nimo ana, mas samot pa kang panalanginan. Kay kabalo mo ngano, mapainubsanon ka. Kabalo ka mobalik og dungog sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So mga kaigsunan, there is total victory in God's presence. Kabalo ba sa kauban nimo ang bugtong buhi nga Dios, surebol imong kadaugan. Tama? Kabalo ka sa atong material mga kaigsunan, kung naaga ni atong papa magpalaban ta. Tama? Mga bata pata magpalaban ta. Basta na akong papa, oh, samay mo kuan diha. Na akong papa. Ana dayon ta tugan kasong papa ron. Ingana ta. So, dapat maging komportable ta na atas presensya sa bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan. Ha? Dapat naatay confidence makaigsunan sa presensya sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Masusama atong usa ka bata makaigsunan na ihang papa nagtrabaho sa sirkus, Pastor Lahay punigikan. Dayon kanang maglatay-latay ba? Maglatay-latay sa PC. Latay-latay tong maong papa. Kunya ningon tong kuan, maong papa, sa kinsa may mo ang mo sabay nako. Wala ni sabay makaigsunan naman siya circus. Wala gyud mo kuan niya matagak pa unta. Nay usa ka bata makaigsunan. Ni sungay niya. Pag naog sa bata, nakalatay gyud sila, nakalatay. Ninaog ang bata nang utan siya dong. Nganong ni sakay man kadong? Sa nga isalig man ko ana niya te. Ngano man, ako man ang papa. Kabalo man kung dili jud ko buhian sa akong papa. Muna yung sultim bugtong buhi nga Dios makaigsunan. Ayaw nang ikaw mugunit sa Ginoo. Pasag diing ang bugtong buhi sa mugunit nimo para dili jud ka para dili ka buhian sa bugtong buhi nga Dios. Kay kung ikaw mugunit naay kuan diha madagma lang ka makabuhi man ka. Pero pag once ang bugtong buhi nga Dios ang mugunit sa matag usa sa ato ang makaigsunan, dili gyud ta malaglag. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Sunay usa ka kuneho mga kaigsunan. Kaya sa i-compare nato sa usa ka kuneho na naatay makatunang important lesson. Mabasa nato sa Proverbio 30 verse 26. Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Ang mga kuneho mo'y usa ka maluyahon nga kaubanan. Bisan pa niini nagabuhat sa ilang mga balay sulod sa mga bato. So kaning kuneho mga kaigsunan, nasa short rounded ears o short po dihang legs. So kaning mananap mga kaigsunan, nagpuyo siya sa mga bato-bato. Kasi nakitag kuneho, rabbit. Wala na dress to ano? Na dress to ha? Nakita ko pero picture man. Ha? So, kani sila mga kaigsunan, nagpuyo ni sila sa mga bato-bato. Kanang naihole ang mga bato. Puyo sila diha. Nga naman, dira man sila naka-find og refuge. Kay kung naaga ni mga predator, kani mga kuneho, hait nilang pananaw. Layo pa lang ilang kalaban, makita na nila. So, dili na sila magpalayo sa bato mga kaigsunan. Duol ra gyud na sila. Kay sa panahon nga makita sila kalaban, suksok na sila sa bato. Dili man sila makuha dito kay gamay makaing bangag. Ha? So, naka-find sila og safety makaigsunan tungod sa bato. Ha? So, unsa man ato makatunan ani makaigsunan? Pasabot lang ani makaigsunan, maka-find tag comfort and protection makaigsunan during the time of trouble sa panahon nga magpailalumtas bugtong ubuhi nga Dios. Di ka magpalayo niya. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. Ha? Muna gisulti sa Isaiah 26 verse 4. Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Sumalig kamo kang Jehova sa walay katapusan. Kay kang Jehova, bisan kang Jehova, anang usa ka bato nga walay katapusan. Siya atong bato, makaigsunan. I remember sa sambingay ni kanunay na ko madumduman, Pastor Joseph, ang tao nga nagtukod sa ibabaw sa bato o ibabaw sa balas. So kung imong pagtuo makaigsunan, nakatukod lang sa balas makaigsunan, moabot ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, tumba ka. Pero pag once imong pagtuo nakatuko ibabaw sa bato mao ang bugtong ubuhi nga Dios, bisan pag unsang huros sa hangin makaigsunan, kay kanang bato mao man ang bugtong ubuhi nga Dios nga ubanan kaniya sa tanan nimo mga pagsulay. Lakpan ang bugtong ubuhi nga Dios. Unsa isulti sa Romans 8 verse 31, if God is with us, who will be against us? Kung kauban nato ang bugtong ubuhi nga Dios kinsa pa may lupig nato makaigsunan? Sa pamupildi nato makaigsunan, ha? He is the source of strength and courage. Ha? Sa unsa man nga pamaagi makaigsunan kani hisgutan nato. Sa unsa man nga pamaagi nga magmalig-on tag magmaisugon, pinaagi sa pagsunod nato sa balahod sa bugtong buhi nga Dios. Josue 1 verse 6 and 7.
Dalaygon ang bugtong buhi nga Dios, magmakusganon ka o magmaisog ka, kay pinaagi kanimo kining katawhan makapanunod sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga amahan nga akong ihatag kanila. So sa akong giingon ganina, kailangan ni Josue nga magmalig-on o magmaisog para makangker nila ang yutang saad. Kay kung magpaluya-luya, kung weak ang leader, makaigsunan, nakita lang to mga dagkong higante datos kanaan, muatras na to. Mo bito to'y gibuhat sa pulo ka espiya, maong bisag ang pulo ka espiya, wala nakasulod. Ang sa 12 ka espiya, 12 spies, nga gipadala do sa yutang saad, si Joshua rag si Caleb ang nakasulod, kay sila ra ang nisalig sa bugtong buhi nga Dios nga makangker nila ang yutang saad. Pero katong pulo ka espiya, ang ilang pagtuo, na sila pagtuo pero nasapawan sila sa kadlok. Kay tungod, ang mga Canaites, mga kaigsunan, mga higanting tao. Ha? So, 7. Magmabaskugon ka lamang o magmaisog gayod sa pag-atiman sa pagbuhat, sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw pagtipas ngadto sa tuon ni ngadto sa wala gikan niya na aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon. Palakpak atong bugtong buhi nga Dios. Maghatag og kaisog og kusog ang bugtong buhi nga Dios sa imuha pero naay kondisyon. Dili ka dapat mulayo sa mga kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Ayaw pagtipas, ayaw paglingilingi, wala og tuo. Kung unsa gihatag ni Moses sa imuha, sunda lang to. Mo tay gisulti sa bugtong buhi nga Dios. Una, makaigsunan, ang unang dapat buhaton ni Josue, makaigsunan, sundo niya ang tanang balaod nga gihatag sa iha ni Moses. Bantayunon nato ni ang word nga success. Unsa tong gisulti kanina? Magmauswagon. Kaning success, makaigsunan, punto ani ato ding i-material ang pagsabot, success nga successful kas kinabuhi nga na. Walay mali ana. Ang mali makaigsunan nga ma-divert na lang ang imong pag-alagad sa bugtong ubuhi nga Dios. Malayo na ka sa iha mga kasuguan tungod kay nahimo ka successful material. So ang punto diri makaigsunan, ang successful para sa mata sa bugtong ubuhi nga Dios, mauning makasunod ka sa iyang kasuguan. So nagdepende makaigsunan, nagdepende ang imuhang obedience makaigsunan sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios, makita na kung ikaw namunga. Duha klase pamunga ha, namunga ka, nagdala kag hamiling kalag atubangan sa bugtong buhi nga Dios, ug ang bungas balang espiritu makita unta nimo. Mauning gugma, kalinaw, kalipay, pagpailob ug pagpugong sa kaugalingon. So sa isulti ni sa bugtong buhi nga Dios, ayaw pagdipas sa wala o sa tuo. So daghan sa atoa makaigsunan nga nagbasa tagbala ang kasulatan, tama? Puro ra ta pagbasa pero wala na to gi-apply sa atong kaugalingon. Usually nga na atong ginabuhat. Usahay makaingon ta nga kabalo na kang tama, duhar ka klase sa tao sa kalibutan. Kabalo na kang tama, pero wala mo buhata. O kabalo kang mali, pero gibuhat ra gyapon nimo. Duhar ka klase sa tao sa kalibutan, makaigsunan. Pili lang ka ana. Kabalo kang sakto, wala mo buhata. Kabalo kang sayop, gibuhat gyapon nimo. Pero matod pa ni Apostol Pablo, mao naman doon ninyo human nature. 'Di ba? Tungod kay naapat ta sa atong pagkatawhanon, masipyat gyud ta. Nobody is perfect. Makasala gyud ang tawo makaigsunan. Mo ni sulti sa Romans 3:23. Tanan all have sinned. Nakasala ta makaigsunan. Unsay sulti sa Romans 7:18-19, dalaygon ang bugtong buhi nga Dios, kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod nako. Nga sa ato pa sa sulod sa akong lawas ania kanako ang pagtinguha sa maayo apan dili ako makabuhat niini. Kay dili ako mubuhat sa maayo nga gitinguha ako, mohinoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko gitinguha. Nasabtan ninyo? Tinguha niya nga mubuhat og maayo makaigsunan, apan usahay nga mudaog gyud ang dautan sa imuha. Nganuman, kabalo na kang sayop, buhaton gyapon nimo. Pero dili ka pwedeng basulon makaigsunan, nganuman. Tungod sa atong pagkatawhanon. Awa ang kasuguan sa bagong tugon. Ang kasuguan sa bagong tugon, mas gipa-istriktuhan. Hunahuna pa lang nimo nakasala na ka. Hunahuna pa lang nimo nakasala na ka. So, kung gusto ka mahimong successful makaigsunan, ang standard sa bugtong ubuhi nga Dios, buhato nimo ang kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung gusto nimong mahimong successful. Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung gigugma na tong bugtong ubuhi nga Dios, tumano na to yung makasuguan. So gitambagan sa bugtong ubuhi nga Dios si Josue nga magpabilin sa tulid og sigpit nga dalan. Kung mutipas sa gani nagdalan, delikado na makaigsunan. Ang isulti, ayaw pagtipas sa tuo ug sa wala.
So si Pader Lahi, mga kaigsunan, nagpadayon ang iyang anak na si Pastor Lahi, nitipas bagdalan sa Pastor Lahi? Wala. Gipadayon niya. So karon mga kaigsunan, kita mga kaigsunan, karon, kita, gapadayon ta, wala. Kay musulti ka nitipas og dalan mga kaigsunan, wala na unta ta diri nagpadayon, lahi na unta atong gisimba karon. Diba? Lahi na unta atong doktrina karon kung nitipas sa dalan. Pasalamat lang tas bugtong buhi nga Dios. Nga gihatag na niya nga espiritu ug kasing-kasing sa tuwa. Iyahan na tanan kadungganan. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So nag-expect ang bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan nga buhaton nato iyang kabubuton. Lisod man pero bulahan ang naningkamot sa pagsunod sa mga balaod. Bulahan. Okay? Bulahan. Ayaw lang po ninyo himo ang rason nga tao ramang guyod ko makasala ko. Ayaw po na ninyo himo ang rason. Kaya gisulti is bala ang kasulatan, bulahan ang mga taong naningkamot sa pagsunod sa kasuguan. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So sa isulti sa verse 8, mga kaigsunan, Josue 1 verse 8, sa isulti dre, dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos, ayaw pag ibulag gining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunua, magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi, aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. O say gisulti mga kaigsunan, dili ibulag ang basahon. But punto diri mga kaigsunan nga sa adlaw-adlaw nga panginabuhi ni Josue naa dapat ang pulong sa bugtong ubuhi. I-include niya, ikauban niya ang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Okay, ayaw ibulag, pasabot makaigsunan, kauban niya kanunay adlaw-adlaw ang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsay sulti sa Lucas 6:45, ganina ako lang kumpletohon. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Ang maayong tawo gikan sa maayong bahandi sa iyang kasing-kasing, magapagulag maayo apan ang daotang tawo gikan sa iyang daotang bahandi, magapagulag daotan kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing magasulti ang iyang baba. Diba? So, with the word of God in our heart, mga kaigsunan, dili na ito makita, mga kaigsunan, kung unsay mo gawas sa atong mga pinulungan, unsay mo gawas sa atong baba, nagagika na sa atong kasing-kasing. Ug dapat, mga kaigsunan, itong mga pinulungan na ay asin. Dili na, literal nga po natong asin, ha? Pasabot lang diri, mga kaigsunan. Unsay sulti sa Colossians 4:6, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios, let your speech always be with grace, as though seasoned with salt. Dapat na asin. So kaning season with salt, mga kaigsunan, metaphor ang gigamit diri mga kaigsunan. Pasabot, dapat ang imong sinultian ay value ba, flavorful. Ha? Ang punto, mag-istorya ka sa imong isig kataw na ay grasya og na ay kaalam. Gigikan sa bugtong buhi nga Dios. Imong gamiton imong mga pinulungan para i-build up ang imong isig kataw, dili kay imong i-down imong isig kataw. Dili bitaw ka nang ang gibukas sa imong baba puro ra mga pandao, chismis, libak, dili nga na. Okay, dili nga na. Muni punto diri nga dapat mo istorya kang season with salt. Ang atong pinulungan mga kaigsunan, nagagika na sa atong kasing-kasing. Ang tao gani, mga kaigsunan, nga masuko, mga kaigsunan, diha ni mo makita ng tinuod nga batasan. Masuko gali na. Manggawas sa mga di maayo. Ha? I remember, Pastor Joseph Si Pastor Joseph, kadungog sa mga sakit nga istorya. Pero, ang gisulti ni Pastor Joseph, mga kaigsunan, iampo na lang nato na, o gihilak ra niya iyang kasakit. Palakpakan na itong bugtuboy nga Diyos. Ay, may palaguton ba? Gusto na ko ng tao bitaw nga butan kay sa panlantaw, palagutan nagsulay. Palagutan nagsulay. Di ba, pag maglagot na, mugawas ang tinuod batasan, anak. Kaya unsay naa sa imong kasing-kasing mo, may mugawas sa imong baba. Ya? Munang ampinganan ang kasing-kasing. Matod pa ni King Solomon, guard your heart with all diligence. Bantayi imong kasing-kasing sa tanang kakugi. Bantayi makaigsunan kay kani ang tirahaw ni Satanas in the last days. Mao ni tirahaw ni Satan. Kay ang mga alipures ra ba ni Satanas ang magtakuban ng mga mensaheros pagkamatarong. Ug isa pa muhimog mga milagro. Mo nang bantayi inyong emotion makaigsunan. Ha? So ikatulo makaigsunan, ang gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios nga dapat mag-meditate, mamalandong si Josue. So kaning meditation makaigsunan mao ni next step nga imong dapat buhaton. Pag mag-istorya ka, ha? Dili lang basta istorya, dapat na ay application. Nga ang term daw nga meditation mo ni siya ang pagpamalandong. Pamalandungan nimo ba? Ha? So sa isultis bugtong buhi nga Dios, God was commanding Joshua to remember His law. Mo ni siya ibagulbol nimo siya sa imong kaugalingon, then pamalandungan nimo. Dili ang punto diri makaigsunan nga theoretical speculation. Pasabot, ang gibuhat sa Pariseo sama ana, more on teorya sila.
So unsa may pasabot aning teorya? Ang teorya makaigsunan, walay concrete nga evidence. Puro lang mga abstract. Ha? Puro lang mga reasoning, makaigsunan, mga principles, mga abstract principles. Walay mga firm proof ang kaning teorya. Basta ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga nagbasa ka, nagsunod ka sa kasuguan, dapat practical study of the law. Pasabot na application. Dili lang kay basa nimo sundon ang kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios, sunod nimo ang pulo kasugo, pero nalimtan nimo ang pinaka-essence sa kasuguan makaigsunan. Ang katumanan sa kasuguan walay lain kundi ang gugma. Nalimtan sa kadaghanan, basta nasunod na ko ang kasuguan, wala ko nagsimba og Diyos-Diyosan, wala ko tanan, gisunod imong kasuguan. Pero nakita ka sa imong isig katawo nga wala gasunod, naghimantay na ka. In which nalimtan na to ang pinaka-essence sa kasuguan. Mauning, nagpaligon sa kasuguan ug ang katumanan sa kasuguan mo ang gugma makaigsunan. So mao ni problema sa Pariseo, kay more on teorya lang sila. More on teorya. Mabitawng ninaog ang bugtong ubuhi ng Diyos para pasabton sila sa balaod, pero gahig ulo di maminaw. Tungod kay garbo. Nganuman, kanong mo tuo man minimo nga usar man kakaanak sa panday ug usar ra pod kakapanday. Samtang kami pila ka tuig ming eskwela. Giistadihan namo ang balaod, teorya gani, teorya. Unlike sa bugtong ubuhi nga Dios nga gatuman sa kasuguan ng bugtong ubuhi nga dunay paghigugma. Pasabot makaigsunan sa unang panahon sa mga Pariseo. Ultimo pag gunit nimo og kuan panyo makaigsunan, di nimo mabuhat-buhat nganuman. Pag mukuot gani ka makaigsunan, para nila trabaho na. Mao na kung ikaw sipunon ka sa unang panahon, imo na nang itali imong panyo dire, kay kung manarapo ka walay problema, pero pag mukuot gani ka sa imong bulsa, pasabot trabaho na. Mao ning ana ang bugtong ubuhi nga Dios nga dili day maayo mabuhat ug maayo sa papahulay. Nag-ayo siya masakiton, dili to maayo. Gipasabot sa ilahas bugtong buhi nga Dios. Mao na unta to ang ilahang sundon. Problema ang Pariseo, kani manggong teorya makaigsunan, sige ra kag eskwela. Wala gyud bitaw na apply bitaw. Lahi na during sa akong pag-eskwela makaigsunan, naagi theory na og naay practical. Ang theory makaigsunan, isadihan sa na ninyo. Kanang practical i-apply na ninyo. So gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios, practical to iya nga gi-apply niya ang kasuguan. Pero kani sa mga Pariseo, teorya. Nganuman, wala may gugma. Do-observe naman sa kasuguan. Oy, bawal na. Di ba yung mga disipulo nang namudyot dito? Yung problema ato kay wa man to sila nag-ani. Kay nalabyan raman to, nanguha raman. Mayong taga lampas sila to kay trabaho to. Di ba? Mo to anang bugtong buhis ka mo ba? Una ba'y tupa nga mahulog diha pasagdaan lang ba nimo? Kay ang trabaho sa unang panahon makaigsunan. Ang kaning mga Pariseo, kaning mga Hudyo, maghimo na silag trap. Mga bangag-bangag ba? Maghimo na silag bangag-bangag. Nganuman, para depensa sa ilang mga karniro. Nganuman, kaya mga predator, kaning mga predator makaigsunan, panganon man ilang karniro. So, gibutangan lagbangag. So, usahay, ang mga karniro, maunay sa ilang kaugalingong trap. Maunay. So, muna sultis bugtong po nga Diyos nga, kung na'y mahulong nga karniro na, dili din mo tabangan? So, lahi ang teorya makaigsunan og praktikal. So, ang gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos sa matag usa sa ito, dili lang tabas sa teorya. I-apply nato sa itong kaugalingon. So, ang meditation makaigsunan, pasabot dire, nga dapat magbasa ka og balaang kasulatan. Una, ampo kas bugtong ubuhi nga Diyos, kay daghan ang gabasag balaang kasulatan, nga walay giyas balang espiritu. Nga numan, wala untay daghang relihiyon karon kung tanan unta usar tag pagsabot sa balang kasulatan. Di ba? So, dapat mahimong parte sa imong kinabuhi ang balaang kasulatan. Muni gustos bugtong buhi Diyos sama siyang gayong kay Josue. Ubanante ka pero sunda tanan balaod nga gibili ni Moses sa imuha. Pasabot, ayaw ibulag ang basahon, iuban niya kada adlaw, adlaw-adlaw magbasa si Josue makaigsunan. Og i-apply nato unsa to nakatunas balaang kasulatan. Wala lang tag-giingnan sa bugtong buhi nga Dios nga mahimo tang maligor ug makusganon. Gisugo ta niya. Wala ta niya gipa-encourage, gisugo ta niya. Dapat makaigsunan, magpakita tag concern sa ubang tawo, dili lang ta mag-iya-iya, ija-adyo. Ano sa mana? Dili iya-iya makaigsunan. Sa panahon ng kaigsunan nga, ikangkin na nila ang yutang saad, niingon ang tribe ni Reuben, ni Gad, ug ni Manase,
nga diri lang sila sa may bandang east sa yutang saad. Ana si Moses, katong sa panahon nga buhi pa si Moses, nananghid na sila daan. Ana po si Moses, sige, ihatag na ko ninyo, pero ubani sa inyong mga kaigsunan, nga adtuon to, ikangker to, o sakupon tong yutang saad. So, gituman nila mga kaigsunan. So, even though mga kaigsunan, ang Israel is small nation, mas dako pa ang Pilipinas. Kabalo ba mo, ana? Mas dako pa ang Pilipinas kaysa sa Israel? Ha? Mas dako pa ang Pilipinas, mga kaigsunan. Tapos, kaning Canaanites, mga kaigsunan, ang mga tao sila, mga giants. Pero ang saad sa bugtong o buhi nga Diyos, mga kaigsunan, ang Ginoo ang makipaglaban para nila, dili sila. Munang nidaog ang Israel, nga gipangunuhan ni Josue. Palakpakan na to ang bugtong o buhi nga Diyos. So, just like Josue, mga kaigsunan, Joshua, o sa nasod sa Israel, usahay makita nato atong kaugalingon nga gagmay ra ka ita. Sao man nato ng China ug Amerika, oy mapildi man taanag at makiglaban ta. Di ba? Ana atong thinking. Nakalimot ta yung kinsa tong Dios ni David, nga si David unsa ra in taon kagamay mga kaigsunan. Imagine mga kaigsunan, 15 years old si David. Imagine ha? Pero gipildi niya si Goliath. Siya ba ang nakipaglaban? Gihimo na sang instrumentos bugtong buhi niya Diyos, pinaagi sa pagpitik niya ba? Pagpitik niya, sa bagod tong bato, makatumba ba na ito ni Goliath? Di ba ito katumba ni Goliath? Pagpitik niya, ato ang bato rin sa ulo ni Goliath, kisa may gatuklod ato. Ang bugtong buhi nga, muna ni daog si David, tungod sa bugtong buhi nga Diyos, palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Busa karon makaisunan, kung usa man kadako imong problema, kaana ka, sister, dako kay kong problema ay. Akong problema, murag, barko kadako. Hunahuna makaigsunan, mas dako ang dagat. Pasabot, kung imong problema, imong pagsulay karon, dako kayo pareha sa barko, ang gugma ug ang solusyon sa bugtong ubuhi ng Diyos, masusama sa dagat. Lakpakan na to ang bugtong ubuhi ng Diyos. Ha? Naasa to ang bugtong ubuhi ng Diyos makaigsunan, gauban sa nato. Tabangan tas bugtong ubuhi magkinaunsa man, ayaw lang palayo kaniya. Mulayo kaniya, mulayo po siya nimo. Ayaw palayo niya. Magkinaunsa man mga kaigsunan. Karong katapusang mga adlaw mga kaigsunan, sa panahon nga ma-question na imong pagtuo, ayaw pagbiya sa bugtong o buhi nga Diyos. Ang imuha mga kaigsunan, iampo nimo makabarog ka. Kay dili mo sulod ang bugtong o buhi nga Diyos sa eksena, hangto dili pa ka mo desisyon. Mo desisyon sa kang daan sama sa gibuhat ni Shadrach, Meshach, Abednego, ay ha ka desisyonan sa bugtong og buhi nga Diyos. Og dili magduha-duha ang bugtong og buhi nga Diyos og luwas nimo. Kay ni desisyon naman ka og nibarog ka niya. Mo nang in the last days, maluwas ka pinaagi sa imong pagtuo, dili pinaagi sa imong binuhatan. Nganuman, cause in the last days, ang magiging issue Sabado ug Domingo og ang magdesisyon ana imong pagtuo. Ha? Sumunay gustos bugto og buhi nga Dios. Mo ana ka Ginoo, luwas ako. Sa kapanahon mga kaigsunan nga mapilion na ka, barugi ang bugtong ubuhi nga Diyos ug ayha siya mo barog nimo. Balakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. So finally, mga kaigsunan, si Josue mga kaigsunan nakakuha na sa kaisog, kalig-on mga kaigsunan. Dili sa iyang kaugalingong kaisog ug kalig-on, kundi gikan sa bugtong ubuhi nga Diyos sa tanan niyang pagabuhaton. Unsay sulti ni sa bugtong ubuhi nga Diyos? Kung unsa akong pag-uban kay Moses ingana pod sa imuha, dili ti ka pasagdaan ni biyaan man. Kani nga promise makaigsunan, gi-repeat ni siya sa Solomon. Solomon sa 1 Chronicles, 28 verse 20, dalay ganang bugtong buhi nga Diyos. Og si David miingon kang Solomon, nga iyang anak nga lalaki, pag makusganon og pag maisugon, og buhata kini ayaw kahadlok, ni magmaluya ka kay si Jehovah nga Diyos, bisan akong Diyos magauban kanimo. Siya dili magapakyas kanimo ni magabiya kanimo hangtod nga ang tanang buhat alang sa pag-alagad sa balay ni Jehovah matapos. Palakpakan na itong bugtuboy nga Diyos. So dili lang si Josue ang gisaaran makaigsunan. Bisag sa panahon ni David makaigsunan, nibalik ni nasaad sa bugtong ubuhi nga Diyos. And this time sa atong panahon, applicable ni sa atong tanan karon. Nganong gitapik ko ni kay tungod mao ni kinahanglanon nato makaigsunan sa pag-atubang nato sa dakong kagubot nga moabot. Ato ang maning iwasan o dili mahitabo o mahitabo kay tungod propesya na makaigsunan. So, ang atong kaisog makaigsunan, atong kalig-on makaigsunan sa ato ang kinabuhi karon nagagikanis sa mga pulong sa bugtong og buhi nga Dios.
Sometimes makaigsoon na nakalimtan nato unsay sugo sa tuwas bugtong Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ha? Usahay makaigsunan, maiwasan nato adlong ipapahulay wala ta simbahan kay tungod manginahanglan tag kwarta. Mupila ta sa hatagan sa barangay. Kasagara ra ba Sabado? Ha? Nya moingon din ka nga, "Hay salamat Lord, gipanalanginan ko nimo karong adlaw Sabado." Dili tanan mga blessings sa abot sa inyo gikan na sa Ginoo. Bisag si Satanas kayang ihatag na sa inyo. Bisag unsay gi-offer na sa bugtong buhi Dios, nakita ka ning mga gingharian dire kani tanan, may muha ni. Oh, blessings sa ito. Timanin ninyo ha. Basta gani makuha, mabanggaan ninyo ang balaod sa bugtong ubuhi Dios, dili na sa panalangin. Samot na ang adlong ipapahulay. Pasalamat rabas Ginoo adlaw ipapahulay. Lord, bawi lang ko sunod. Ay, ka pala ka, Lord. Makuha lagi kong tithes sa offering, ani. Tagaan pa ni mong kondisyon ng Ginoo. Sama sa kong giingon, kung unsa ang decree, unsay balaod nga gisulti sa hari, dili na mabakwi, dili na mabag-o. Kung gisulti sa bugtong ubuhi nga Diyos, Exodus 20, verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Keep it holy. Kay karon ra pong adlaw makaigsunan, karon ra pong adlaw gipabalaan tas bugtong buhi nga Dios. Kung unsa imong nabuhat na mga sala sa unom ka adlaw, karong adlaw gipapas na tanan sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to. Ha? So atong kalig-on makaigsunan magagikan sa pulong sa bugtong buhi nga Dios. Mao na atong source sa strength of courage na to. Ha? Muna isulti sa Filipos 4:13 makaigsunan. Dalay ko ng bugtong buhi, I can do all things through Christ who strengthens me. Mabuhat na ko ang mga butang. Gikan sa bugtong isang naghatag na kong kusog. Ha? So, ang formula di ay sa success makaigsunan, magsugod ni siya sa pagkamaligon o pagkamaisugod. Pero ang tinuod na success makaigsunan, dili ni siya magmatter sa strength alone. Kani imong kusog karon, kusgan ka, dili na diha. So, ang strength and courage makaigsunan, nagagikan siya sa bugtong ug buhi nga Dios. Timan-an nato na makaisunan. Kani atong lawas madunot, kani atong lawas maluya. Mo nagsulti diha sa Isaias makaigsunan nga ginarinyo sa bugtong ug buhi nga Dios atong kusog adlaw-adlaw. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. Subot punto din makaigsunan nga dili lang nagbasa kag bala ang kasulatan, okay na sister. Nagbasa biya ko karon sister. Dayon na-apply nimo. Ay na-apply sister. Basa lang, basa ra may gisgutan. Nagbasa ka, may tungos bugtong buhi nga Diyos, ayaw daw ikaulaw ang Ginoo. Masulti sa Roma. Ay, maulaw ko si Sir, basta hindi sila mutuon ako ba? Tanawa si Sister JC, nadala niya Sister Virginia, tungos bugtong buhi nga Diyos, palakpak na itong bugtong buhi nga Diyos. Nanay, dili aksidente, nakaabot ka dire karon. Iman ina. Dili aksidente. Walay aksidente sa kalibutan, wala ka nataon ng kalibutan na kay nibuto lang na nag-Big Bang Theory diha. Natawo ka sa kalibutan tungod kay mo'y gustos bugtong buhi sang mataw ka diri sa kalibutan. O naa siya'y purpose nimo. Ang purpose nimo, Matthew 24:14, na mahimo kanyang ambasador. Nga usa ka sa musangyaw sa iyang mayong balita. Muna'y purpose nimo diri sa kalibutan. Ang atong pangtawhanon mga kaigsunan, ato na ng kalimtan. Kay naanatas pinaka-age sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Naanatas kuko, natas pinakatumoy mga kaigsunan. Naanatas pinakatumoy. Naana sa pultahan ang bugtong buhi nga Dios matod pa sa gisulti ni Pastor Lahi ang iyang isa ka tiil naana dira sa gawas. Ug hapit na mobalik ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan. Kung sa atong nabasa sa balang kasulatan i-apply nato sa atong kagalingon, pinaagis gahom sa giya sa balang espiritu sa bugtong buhi nga Dios kay dinhi nato kaya kung kitara. So how about us now mga kaigsunan? Si Josue sa iyang pag-istorya sa bugtong buhi nga Dios, nagigistorya ang bugtong buhi nga Dios sa iya gisugdan na niya ang proseso. Nagbuhat na siya. Sa usama pamaagi, sa panahon ni Josue makaigsunan, ang nakangker ni Josue, 31 cities. Nga nakadaghan. So, nagsaad ang bugtong ubuhi nga Diyos niya, ug gituman na niya. So, karon makaigsunan, nakadungog tas pulong sa bugtong ubuhi nga Diyos, na sense nato ang presensya sa bugtong Diyos, kaya naaman yun ang bugtong ubuhi nga Diyos sa tumbangan karon, ha? So, unsa pa man atong gipaabot makaigsunan? Unsa pa atong gipaabot? Abante ta kanunay makaigsunan. There is a ground to cover. Ha? Daghan pataglaban na dapat daugon. Daghan pag mga trabaho nga wala pa nahuman. Ha? Daghan pataglaban nga daugon makaigsunan.
Kani atong sitwasyon karon masusamas panahon ni Noe nga magpawalang bahala na lang ta. Ginoo init man Ginoo unya rami. Unya rami mo simba, unya rami mo balik kung kuana. Kanang makita na namo ang gira, makita na namo ang kagubot, batok, nasod, batok, nasod. Ay rami mo luhod di mo Ginoo. Mo sa kanunay na kong gisulti makaigsunan, dili para sa atua ang dakong panon. Sa panahon magbubo ang bugtong ubuhi nga Dios, bala ang espiritu sa adlay papahulay niya, wala ka nakasimba. Nya inani pagyudain na ang senaryo. Masimbahon kay ka, taga Sabado na aga kasimbahan. Unya na timingan man gyud nga wala lang ka atong panahon na. Kay na lagi 10 barangay, hasayang pod. Napagilibreng 1 kilo bugas, ay 1 kilo, sa kasako, sayang. Sa panahon nga wala ka makaigsunan, maotong panahon nga gabubo ang bugtong buhi Dios, pastilan magayong ka. May pagwa ko ni adto Ginoo. Wala ba'y pagmahay nga nauna? Ang pagmahay narabag yun sa unahan kanunay. Ha? Daghan patag trabaho nga wala na human makaigsunan. Napatay mga daugon na mga laban makaigsunan. Ug dili ta magmadaugon makaigsunan kung wala tay kalig-on ug wala tay kaisog sa ato ang mga kaugalingon nga gagikan sa bugtong buhi nga Dios. Sapat na ba igsuon nga nakadungog lang kag pulong sa bugtong buhi nga Dios karon? Okay na ba ni? Muuli ko sa balay karon nga bless ko. Kay unya na pa may mga mensahe niya, bless ka. Muuli ka sa inyong balay. Ha? Pero kumusta ang unom ka adlaw nimo? Ang bugtong ug buhi nga Dios magauban sa nato makaigsunan kung kita matinumanon sa iya, magsunod ta sa iya. Kung unsa ang dalan nga gilakwan sa bugtong buhi nga Dios, unsa ang mga dalan nga gilakwan sa mga sinugo, mao pud nga dalan atong lakwan mga kaigsunan. Dili nato ibulag ang mga basahon, sundo nato ang mga sugo sa bugtong buhi pinagi sa iyang gahom ug sa iyang giya. Kay dili man nato ni kaya, dili nato kaya ni kitara mga kaigsunan. Katarong katapusang mga adlaw mga kaigsunan, nagkinahanglan ta og kalig-on ug kaisog nagagikan sa bugtong buhi nga Dios. Sultihan ta mo. Dili dali ang atong maagian karon. Do you think san hitabo karon kay Duterte, peaceful ang kalibutan? Sultihan ta mo mga kaigsunan. Kaning nahitabo karon ka Duterte maigsunan, wala ta kabalo kung muni pa maagi sa bugtong buhi nga Dios sa matuman ang propesiya nga magubot ang atong nasod. Sa panahon nga vulnerable ang atong nasod, mao po na nga panahon nga mag-atake nasod batok nasod. Una-una mga kaigsunan. Dili man ka manghilabot ani makaigsunan, manghilabot maka mahitabo ug mahitabo ni. Kamo ni sultis balaang kasulatan. Busa karon mga kaigsunan. Bawat usa sa ato ihampo nato ang nasod nato. Ihampo nato ato ang silingan, ihampo nato atong mga anak, ihampo nato ang mga taong wala pa nakakaplag og gingharian ug iampo imong kaugalingon. Usa may pag-ampo nimo para sa imong kaugalingon. Iampo imong kaugalingon nga gamiton kas bugtong ubuhi nga Dios ning katapusang mga adlaw. Kanang pag-ampo man kaigsunan, kanang pag-ampo nga ang Ginoo ang nakabenepisyo dili ikaw. Kanang dili ka moampo sa bugtong ubuhi sa Ginoo ihatag ni sa kuha, Ginoo ihatag ni sa kuha, gusto nako ni, ayaw na makaigsunan. This is the time na isurrender mo imong will, imong kabubuton sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo mo gitudluan ko ni pastor og pagampo. Ingon ni pastor lahi. Dapat ang sulod sa imong pagampo makabenepisyo ang bugtong ubuhi nga Dios. Ginoo, luwasa, Ginoo buhi ako karong adlaw kay mag-alagad ko nimo. Dapat ang Ginoo mo'y makabenepisyo sa imong pagampo, dili ikaw. Manindog tang tanan mga kaigsunan. Kung unsa ang gimando mga kaigsunan sa bugtong ubuhi nga Dios kay Josue, palihog mo na ko iduko inyong mga ulo pagampo mo sa bugtong ubuhi nga Dios. Surrender your will to God's will. Kung unsa man ang gisulti ni Josue sa bugtong ubuhi nga Dios kay Josue mga kaigsunan, nga magmaligon kag magmaisugon, mao ni atong panginahanglanon karon mga kaigsunan. Karong katapusang mga adlaw mga kaigsunan, mutuo man mog sa dili, mao ni atong kinahanglanon. Magmaligon ug
maisugon ang bawat usa. Moabot ang mga peligro ng mga adlaw. Kung wala kay pagtuo sa bugtong ug buhi nga Dios, sa simpleng problema makaigsunan na backslide na ka. Ang gisulti sa Matthew 24:13, ang mulahutay sa katapusan mauray maluwas. Bisag ako mga igsunan, dili ko ni kayanon tanan kung wala akong giubanan sa bugtong buhi nga Dios. Mutuo man mo sa dili mga igsunan. Kini yung ubos nga igsuon. Naguban ang bugtong ug buhi nga Dios kanako hangtod karong mga takna. Na kay problema kasi imong mga anak, usaon na lang imong anak pag-abot sa katapusang mga adlaw. Isurrender na sa bugtong buhi nga Dios kay kana imong pamilya dili na imuha. Gipahulam ra na sa imong bugtong buhi nga Dios. Pangayua sa bugtong buhi nga Dios ang kaisog. Kaisog nga ma-overcome nato ang tanang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kaning kagubot na atong sagubangon pag-abot sa panahon. Kinahanglan ni kalig-on mga kaigsunan, kinahanglan ni kaisog mga kaigsunan. Makayanan nimo ang tanang butang. Samot nagkauban nimo ang bugtong ug buhi nga Dios.